औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक है कि अमन और इंसानियत के झूठे अलमबरदारों के लिए अहम पैगाम। अल्लाहु अकबर। तो नाज़रीन, इंसानियत के नाम पर और अमन के नाम पर ये जो तंजीमात बनाई गई हैं आलम दुनिया में, तो ये तंजीमात जब से बनाई गई हैं तो उसी वक्त से ही ये अमन जो है ये तबाह हुआ है और इंसानियत जो है वो इनके ऐसे किरदारों से बड़ी शर्मिंदा है कि अमन की तंजीमात बनाने का मकसद और इंसानियत के नाम पर बनाने का मकसद तो ये था कि कौम से, नस्ल से, रंग से, कबीले से और मुल्क से और मजहब से बालातर होकर हर एक के साथ ताउन किया जाता। कोई गरीब हो या अमीर, कोई मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, तो हर एक के साथ ये बराबरी का सलूक होना चाहिए था। लेकिन ये इतनी उम्र हमारी हो गई, तकरीबन 30-40 साल के करीब, हम तो यही देखते आ रहे हैं कि ये सब तअस्सुब की बिना पर जो है ये मामलात चल रहे हैं। किसी गरीब मुल्क पर जुल्म हो रहा है, कोई ताकतवर जालिम जो है वो जुल्म कर रहा है, तो ये तंजीमात खामोश हैं। चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, जो मजलूम है ताउन तो उसके साथ करना चाहिए था, उसके साथ खड़े होते, उसकी हिमायत करते और उसकी मदद करते। लेकिन यहां होता क्या है कि जालिम के साथ मिल जाते हैं। ऐसी तंजीमात जो इंसानियत के नाम पर बनाई गई हैं, जो अमन के नाम पर बनाई गई हैं, चाहिए तो ये था कि ये जालिम का हाथ रोकते, जालिम को जनाब सख्ती के साथ उसको मना करते। लेकिन ऐसा नहीं होता रहा और अब भी नहीं ऐसा हो रहा कि जालिम के साथ खड़े हो जाते हैं, जालिम की हिमायत में खड़े हो जाते हैं। और बिलखुसूस कितने ही ऐसे इस्लामी ममालिक हैं जहां पर जुल्म और सितम के बाजार कब से गर्म हैं। कितने बेगुनाह निहत्ते, कोई असरा नहीं है, कोई उनके पास कोई ऐसी जनाब चीजें नहीं है, इसके बावजूद उन पर जनाब इतना इतना बड़ा जुल्म और सितम ढाया गया। एक मिसाल नहीं, बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। तो शर्म आती है ऐसे जनाब इंसानियत के नाम पर तंजीम बनाने पर और अमन के नाम पर। हम जी बड़े अमन के दावेदार हैं, हम इंसानियत के साथ बड़ी हमदर्दी करने वाले हैं। क्या खाक ये हमदर्दी करने वाले, ये खाक जनाब अमन कायम करने वाले? और बिलखुसूस कई सालों से, कितने ही अरसे से जो जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के कितने बेशुमार मज़ाहिब हैं, वो सब के सब अमन में, चाहे किसी मजहब के मानने वाले 2 अफराद हैं, 4 हैं, कोई 10 हैं, कोई 100 है, कोई लाख है, वो सब के सब अमन में हैं। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है कि सबसे ज्यादा अमन वाला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। इसी ने आकर इंसान को इंसानियत बताई है। सिर्फ इंसानों के हुकूक नहीं बताए, यहां तक के इस्लाम ने तो जानवरों के हुकूक बता दिए, परिंदों के हुकूक बताए हैं, फसलों के, दरख्तों के हुकूक बताए हैं। जब भी कोई लश्कर इस्लाम जाता, उन्हें यही तलकीन की जाती थी कि ना बच्चों को कत्ल करना है, ना बुजुर्गों को, ना औरतों को, और ना ही उन नौजवानों को जो तुम्हारे मुकाबले में ना आए, और ना ही फसलों को तबाह करना है, ना बागात को उजाड़ना है, ना दरख्तों को काटना है, ना वहां के परिंदों को, जानवरों को नुकसान पहुंचाना है। अल्लाह अकबर। तो कितना ये अमन का दर्स देता है। अगर यही मामला जो आज मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, अगर यही इब्तदाई दौर के अंदर होता, इस्लाम के अंदर ये होता, तो फिर इस वक्त और कोई मौजूद ना होता सिवाय मुसलमानों। तो यार किस कदर ये अफसोस की बात है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बेशुमार ऐसे इस्लामी ममालिक के जहां पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए
اور ملا کیا وہاں سے؟ کچھ بھی نہیں. عراق ہے، افغانستان ہے، اب مقبوضہ کشمیر ہے، برما کے مسلمان جو روہنگیا کے مسلمان ہیں ان پر کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا. معصوم بچے، پیدا ہونے والے بچوں کو جناب ذبح کر دیا گیا، ان کو جناب کبابوں کی طرح آگ پر بھون دیا گیا، آگ میں زندہ جلا دیا گیا، زندہ جسم کے ٹکڑے ان کے کر دیے گئے. اور پھر یہ شام کے اندر کیا ہوا، اور ابھی جو فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے یہ جو امن قائم کرنے کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ جو انسانیت کے ہمدردی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، یہ کہاں پر غفلت کی نیند سو گئے ہیں؟ کیا ان لوگوں کی اولاد نہیں؟ کیا ان لوگوں کے بال بچے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں کی کوئی ماں بہنوں کی عزت نہیں ہے؟ کیا صرف اپنوں تک یہ محدود ہے؟ کسی اور مذہب کا معاملہ ہو تو جناب اس کو جناب چھوڑ دیتے ہیں، اور آگ کچھ لگا کے اور کچھ جناب آگ لگی ہوئی دیکھ کر جناب دور دور بیٹھ کے تماشا دیکھتے ہیں. تو شرم آتی ہے ایسی جناب انسانیت کے نام پر جناب یہ جو تنظیمات بنائی گئی ہیں اور جو امن کے نام پر بنائی گئی ہیں. امن تو اس وقت قائم ہوتا ہے کہ تعصب سے بالا تر ہو کر، رنگ، نسل، قوم، قبیلہ، مذہب سے بالا تر ہو کر آپ ہر ایک کے حقوق کی حفاظت کریں، آپ ہر ایک کے حقوق کو دیکھیں، یہ نہ دیکھیں یہ فلاں مذہب کا یا فلاں مذہب کا ہے. اور جتنے اسلام نے ساری اقلیتوں کے حقوق بتائے ہیں، اور جتنے اسلامی ممالک کے اندر جو اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، جو اقلیتوں کو جناب ان کے حقوق حاصل ہیں، اتنے تو مسلمانوں کو بھی حاصل نہیں اپنے مملک کے اندر. اس کے باوجود بھی یہ لوگ راضی نہیں ہوتے، جو امن کے ٹھیکیدار ہیں، جو جناب انسانیت کے ہمدردی کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. تو خدارا جو اب فلسطین کے اندر ہو رہا ہے، اب ظالم کا ساتھ دیا جا رہا ہے لیکن مظلوم کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہو رہا. کتنے معصوم بچے وہ دیواروں کے نیچے جناب وہ پھنسے ہوئے ہیں، چھتیں ان پر گری ہوئی ہیں، اور ان کو جناب مار مار کے جناب ان کو شہید کیا جا رہا ہے، گولیاں برسائی جا رہی ہیں جناب، عجیب و غریب قسم کی جناب ان کو سزائیں دے کر جناب ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کس قدر یہ تکلیف دہ بات ہے کہ والدین کے سامنے ان کے معصوم بچوں کو گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں، اور بچوں کے سامنے ان کے ماں باپ کو گرفتار کر لے جایا جاتا ہے. پھر واپس بھی کون واپس آتا ہے؟ کون بھیجتا ہے واپس؟ اس قدر ظلم، اس قدر ظلم. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جس قدر یہ ظلم ظالم کر رہا ہے، یا امن کے ٹھیکیدار جو ہیں، جو انسانیت کی ہمدردی کے ٹھیکیدار جو ہیں، یہ جو تماشا دیکھ رہے ہیں نا، اس دور کے اندر یہ جو بیماری آئی ہے کووڈ-19، اب یہ ایسے نہیں آئی، یہ مظلوموں کی آہیں ہیں، یہ یتیم بچوں کی بد دعائیں ہیں، یہ بیوہ عورتوں کی بد دعائیں ہیں، کئیوں جن کے سہاگ اجڑ گئے، جن کے جناب بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا اور کیا جا رہا ہے. کسی کے باپ کا سر سے سایہ اٹھ گیا اور کسی کی ماں کا سایہ اٹھ گیا، کسی سے اولاد کو چھین لیا گیا. یہ کتنے ہی مقبوضہ کشمیر کے اندر، فلسطین، شام، برما کے مسلمان اور کئی اور ایسے ممالک کے اندر جہاں ابھی تک بھی ظلم ہو رہا ہے. تو خدارا یہ جو امن جنہوں نے جناب جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، جو اس انسانیت کی ہمدردی کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، ان سے میں گزارش کروں گا خدارا ابھی وقت ہے کہ ہم امن، واقعی حقیقت میں امن قائم کریں. ہم تعصب سے نکل آئیں، رنگ، نسل، قوم، قبیلے کا یہ فرق چھوڑ دیں، یہ مذہب کا فرق چھوڑ دیں، یہ تمیز کرنا چھوڑ دیں. جب انسانیت کا نام آتا ہے تو پھر پورے انسان اس کے اندر آتے ہیں، تمام مذاہب والے. اور یہاں تو دیکھا جاتا ہے، کئی موویز کے اندر یہ دکھایا جاتا ہے کہ کوئی پرندہ یا کوئی جانور اگر کسی جگہ میں مشکل میں ہے تو جناب ان امن کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو انسانیت کی ہمدردی کے ٹھیکیدار ہیں، وہ جناب پوری کی پوری ٹیمیں بھیج دیتے ہیں، جو ایک پرندے کو چھڑانے کے لیے، ایک جانور کو جو مشکل میں پھنسا اس کو نکالنے کے لیے. بالکل ایسا ہونا چاہیے، الحمدللہ اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن کیا وہ جانور اور پرندے جو ہیں یہ انسانوں سے زیادہ ان کی اہمیت ہے؟ ان ایمان والوں کا، مسلمانوں کا قصور کیا ہے؟ اللہ کو مانتے ہیں،
तमाम नबियों रसूलों पर ईमान लाते हैं, तमाम किताबों पर, आसमानी किताबों पर ये ईमान रखते हैं, अल्लाह के फरिश्तों पर, मरना उठना, ये क़यामत के दिन पर इस पर ये ईमान रखते हैं, क्या ये इनका कसूर है? और ये तो बड़ी मुकद्दस चीज है। और फिर जो मुकद्दस मकामात हैं उनकी भी हुर्मती की जा रही है। अब जो मुकद्दस मकाम जो बैतुल मुकद्दस है, 3 बड़े मज़ाहिब हैं, इन सब के नजदीक ये मुकद्दस मकाम है, लेकिन जनाब इसका कोई एहसास नहीं है, इसका कोई ख्याल नहीं है। तो खुदारा ये जो जुल्म करने वाला जालिम है, ये तो जुल्म कर ही रहा है, लेकिन जो उस जुल्म को देख रहे हैं और वो ताकत रखने के बावजूद भी उसके हाथ को रोकते नहीं हैं, उसको मना नहीं करते हैं, तमाशा देख रहे हैं, इस बिना पर यह बीमारी का डेरा लगा है। ये जो पूरी दुनिया में इस बीमारी ने जनाब सबका बेड़ा गर्क कर दिया है, इंसानी जानें भी जाया हुई और माल भी जाया हुए और किस कदर नुकसान हुआ। तो काश कि हम कभी मजलूमों की आहें सुन लेते, काश कि हम कभी बेवा औरतों की आहें सुन लेते, यतीम बच्चों के जनाब हम उन पर जुल्म होता हुआ उसको रोक लेते, तो आज ये नौबत ना आती। लेकिन हम ये बात याद रखें, अगर अभी भी इस पर हमने गौर फिक्र ना किया, मजलूमों का साथ ना दिया, तो अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो जाए कि इससे कोई बड़ी ही कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह का कोई और अजाब नाजिल हो जाए, और इन जालिमों के पर तो अजाब आना ही आना था। जो खामोशी के साथ उनको बैठे देख रहे हैं वो भी अजाब की लपेट में आ जाएंगे। तो खुदारा ये जिन्होंने अमन का झंडा उठाया है, इंसानियत की हमदर्दी का झंडा उठाया है, तो ये इस पर पैरा दें, हर चीज से बालातर होकर और तासुब को बिल्कुल खत्म कर दें। दुआ करता हूं अल्लाह ताला हम सब की मदद फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अहले ईमान तो हमेशा यही दुआ करते हैं, सारी दुनिया के लिए खैर की दुआ मांगते हैं, सबके लिए जनाब भलाई की दुआ मांगते हैं। तो क्यों ना हो कि हम सब मिलकर जो इससे पहले जो कोताहियां हो चुकी हैं अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से अब तौबा करें, और आइंदा हम जो गलतियां कर बैठे हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं। अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर अमन कायम फरमा दे, और हम सब के दिलों में अल्लाह ताला इंसानियत की हमदर्दी पैदा फरमा दे। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर।